Humana sa akong tumang kasakit. Nakabaton pod ko og tumang kalipay. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa imuhang libuan ka mga viewers. Tawagan na lang ko og Kath. 27 anyos ko taga Davao City. OFW ko karon sa Middle East, DJ Sam. Ug dili na lang na ako isulti ang lugar aron nga ma-hide pod ang akong identidad. Ganahan kay kumaminaw sa imong mga istorya nga ginabasa. Kay gawas nga makalingaw, makawa sa kalaay, daghan pod kog pagtulunan nga makutlo. Malingaw ko DJ Sam. Pampawala ba sa akong kamingaw sa akong pamilya sa Pilipinas? Minyo na di ay ko DJ Sam sa una. Pero nagbuwag mi sa akong bana, una pa man siya namatay. Naami usa ka anak DJ Sam nga babay. 8 ka tuig na siya karon. Niadtong 2021, nagtrabaho mi sa akong bana sa usa ka construction company sa Davao. Siya ang lead man, ako pod ang pintor. Sa akong department na ako'y kauban nga tawgon na lang nato og pangalang Jay. Ulitaw siya DJ Sam. Ambot ba na attract gyud ko sa iyaha. Caring siya, permi ko niyang mapalipay sa trabaho. Nahimo siya na akong inspirasyon na bisan pa man og minyo na ko ato nga time DJ Sam. Maski matug ko no, siya gud ang akong pirmi madamguhan. Seriously? Sa tinuod lang, seloso daan ang akong bana. Bisan wa pa si Jay sa eksena, sige na siyag selos. Daghang lalaki nga ma-attract sa ako ani adtong panahon na DJ Sam. Dili sa paghinambog man pod, confident ko sa akong kaugalingon. Pero ang ako ang relasyon nagkagrabe. Nag-away mi pirmi sa akong bana DJ Sam. Hangtod nga nabalhin siya sa trabaho dito sa Surigao. Pila ka semana, pila ka buwan, wa gid siya kapada para sa among anak DJ Sam. Unya gigatas pabaya na ako ang akong anak ni adto nga time. Ako in town ang naglisod og taman. Ang sweldo nako DJ Sam no ginakaltasan pa in town sa giprendahan sa akong ATM. Kada gabi ino maghilakgod ko kay lisod gid kaayo ang akong kahimtang. Lisod kaayong buhion ang akong anak ka mag-inusara DJ Sam. Dito nagsugod nga nawad-an ako gana sa iyaha. Ni prangka ko ug nakipagbuwag na lang gyud ko sa iyaha DJ Sam. Usa ka gabi nag-inom mi sa balay sa kauban namo sa trabaho. Apil si Jay. Dili ko hubog DJ Sam ha, nakainom lang ko. Nihangyo nga akong manghod nga tumbuyon DJ Sam kay Jay nga magpasabay og biyahe. Kay way suga ang iyahang motor. Pero ana akong manghod nga di ko papaulion kay basig masuko ang akong ginikanan. Kay wa sila kay baw nga nagasikreto ko og inom DJ Sam. Gisabayan na ako si Jay uban na sa akong manghod kay para na ay kauban si Jay pag uli. Silingan naman sila sa akong kauban nga ginatulgan DJ Sam. Niangkas ko kay Jay paingon sa among barangay. Ang biyahe na mo DJ Sam mga 1 hour pod to. Samtang gabiyahe mi, gikuha ni Jay ang akong kamot. Gipag ako sa iyaha. Sa primero syempre, nailang pa ko. Kay nakagusto ba ako sa iyaha. Pero ana pa siya ayaw kauwaw kay baw na ko nga nakagusto kas ako Digo na lang pod ko DJ Sam. Kay ni ana man siya. Hawid kay basig mahog ka. Nakainom ra ba ka? Hangto DJ Sam nga gigunitan niya ang akong kamot ug gipakuot sa iyang lagay. Huh? Ginerbyos gid kog taman DJ Sam. Hangtod nga pabalik na mi og duol na lang mi sa balay sa akong kauban nga maoy akong katulgan. Gihunong ko niya sa may kasagbutan nga ngit-ngit DJ Sam kaayo. Layo sa mga balay-balay. Dito iyaha kong gihalukan og taman og gibirahan yugo ni Jay. Sa dihang nahuman nami, iyaha kong gihatod sa akong kauban para magpahuway na lagi mi. Ug nananghid siya nga mupauli na pud siya sa ilaha. Ambot ba DJ Sam? Grabe na kong lipaya atong time nga iya kong gibirahan. Gusto manggudpod kay na ako si Jay dugay na. Og hangtod pila ka semana DJ Sam nibalik siya og adto sa balay sa akong kauban og nagshot na pud ming duha.
Nagkasinabot mi nga mag-ana-ana sa CR, kay ang CR sa akong kauban naaman sa gawas og ngit-ngit kaayo. Didto, gikurambos ko niyag taman DJ Sam. Gipakaon ko niyag taman o gikaon pod ko niyag taman. Kay ba kung satisfied kay siya sa nahitabo. Og pila ka adlaw nagkita na pod migbalik sa trabahoan. Daway nahitabo DJ Sam. Di man pud siya gusto nga machismis ming duha. Maong daw sa waay ra gyud. Pero kay baw ko DJ Sam nga naa siya'y gusto nako. Hangtod ni prangka siya sa kuha DJ Sam nga di daw siya magpadayon og pakipaglambigit sa ako Kay di daw siya gusto nga makasuhan mi. Pero kay baw gud siya DJ Sam nga nakipagbulag nako sa akong bana. Pila ka buwan ang nilabay, nibalhin akong trabaho ug nagresign ko sa among gitrabahuan. Nakakita ko dayon og trabaho DJ Sam ug didtuan nakita na ako nga akong amigo ni adtong 2018. Nigwapo siyag taman DJ Sam. As in, tisoy gyud kaayo siya. Pution, sakto og barog, tapos ulitaw daw gihapon siya atong nga time. Usa siya ka security guard sa bangko. Didto na nag-amiguhay ming duha pagbalik. Hangtod nga nanguyab siya sa kuha. Ug naging kami. Karon, magka-live-in mi DJ Sam. Ug naa na sad mi anak nga 3 anyos na karon. Usa ka babay. Pinangga niya akong kamagwangang anak DJ Sam sa una na akong bana. Malipayon mi sa tinuod lang, sa bag-o na akong pamilya. Pwede naming magpakasal kay namatay naman ang akong unang bana. Tinuod gyud ay DJ Sam no? Kundili maayo ang nahitabo sa imong unang kaminyoon. Kumbaga, dagan kayog tunok sa dalan na sa imuhang kaminyoon kaniadto. Muharuhay ug mahapsay ra gyud sa ikaduha. Usa sunod gahigayon. Nagpasalamat pud ko kay napay lalaki nga nidawat og nagmahal sa ako Mao nang kamo diha mga single mom. Ay pud mo pagpakawa sa paglaom. Pamili lang gyud mo og tarong. Okay. Dagan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa ning akong i-share nga istorya sa imuha. Unta mapanaminan pud ni sa uban. Daghan kayong salamat pag-usab. Imong sender o follower, Kath.